Okey, baik. Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat malam saya ucapkan kepada anda yang sudah sedia dan setia menantikan live kita pada malam ini. Tak sebab dan malam ni juga saya tidak berhajat untuk live panjang. Okey, sebab saya tak sempat lagi untuk dinner sebenarnya. Jadi saya tak ada plan nak live panjang-panjang lebar, probably just 15 minutes untuk malam ni. Dan saya rushing sikit, jadi sebenarnya malam ni tak ada tajuk. Saya tak sempat go through tajuk yang betul sepatutnya apa yang kita nak belajar pada malam ni. Jadi since a lot it has happened today, maksudnya market lipat you all apa semua kan. Dan I got a few feedbacks daripada students apa semua. Jadi this is just a friendly reminder lah. There's a good and bad feedbacks daripada students. Yang mana yang untung ada, yang rugi ada, yang tak tahu buat keputusan pun ada apa semua kan. Jadi this is just a friendly reminder untuk anda. Tak ada, saya baik, saya tak suka marah-marah orang ni. Okay. Ayolah sangat. Okay. Baik, dia macam ni. Alright. First thing first, saya nak cakap thank you kepada anda yang dah join dan follow group Casual Trader ni for a long time. Long time pun sebenarnya tak lama, since bulan 3. Dan kepada yang baru-baru join, okay, saya yang dah join daripada bulan 3 ni saya tak risau sebab I got really positive feedbacks daripada orang yang join program Casual Trader kan, daripada bulan 3 apa semua. And anyway, it is being given free of charge, okay, dan diberikan secara percuma. Bila dah diberikan secara percuma tuan-tuan dan puan, I tak expect you akan appreciate sebab benda-benda percuma ni, but these are the things that makes me happy sebenarnya. Okay, saya dapat sedikit sharing daripada one of sekarang ni dia dah join masterclass lah, student tu. But previously dia cakap dia dah macam mana cakap, dia dah belajar saham apa semua dan dia banyak terlibat dengan saham-saham penny stock. But since dia follow rapat program Casual Trader dan dia faham cara saya buat keputusan jual beli saham ni apa semua kan, jadi dia cakap baru belajar kelas free, ikut setiap malam. Bukanlah setiap malam, maksudnya every time saya live sahaja kan. Dia cakap just follow apa yang saya cakap during the live malam-malam session percuma ni kan. Dia cakap dia dapat pulangan dia more than what orang apa, lebih, dia cakap hidup dia lebih tenang, lebih banyak dan lebih besar pulangan yang dia dapat. Okay, I can share you dia punya print screen yang dia share. Okay, one of the stocks yang dia beli, yang mana sekarang ni pulangan dia adalah 119%, satu lagi 80.26%, satu lagi 40%, dan ada lagi yang 11%, 85%. Dia cakap ini semua saham-saham yang dia pegang tak lama, dia pegang sekejap je, sebulan 2 bulan. Okay, dia cakap ada saham yang dia beli daripada bulan 5, so sekarang dah 2 bulan lebih. Kan means kalau you ikut saham ya secara percuma pun, walaupun memang saya bagi free of charge pun, tak ada saya minta bayarannya. Saya just minta you commit je, tapi I don't expect you will commit lah kan. But meaning knowledge yang saya sharekan dekat dalam ni adalah knowledge yang orang kata bukan kaleng-kaleng lah, bukan biasa-biasa punya knowledge kan. This is all the knowledge yang memang proven success dekat luar sana, yang mana kalau you nak belajar this kind of knowledge memang you have to pay premium pun dekat luar sana. Okay, jadi bila you dah join program ni, especially yang baru join, okay, yang baru join, you jangan just ambil. Ini pun ada lagi satu, ini based on feedback juga apa yang saya dapat hari ni. Okay, overall sebenarnya hari ni apa yang saya dapat apa semua kan. Jadi this is all sharing. Bila saya cakap ada yang baru join apa semua kan, this casual trader baru join seminggu 2 minggu, apa yang saya nak sampaikan dekat sini, bila you join, you baru seminggu 2 minggu, you try untuk repeat daripada awal, baru you faham. Okay, you kena ambil repeat daripada awal sampailah yang latest punya live, baru you boleh faham the way I think. Barulah you boleh guna pakai kenapa saya buat 1, 2, 3 pattern dan sebab apa. Dan you tak boleh ambil knowledge tu just satu knowledge. Maksudnya you lompat sana, lompat sini, lompat sana, lompat sini.
You tak boleh lompat sebenarnya. Okay, bila you belajar, you tak boleh from the whole topic, kan from the whole topic lah. Topik kita adalah investment, tradings. Maksudnya you tak boleh just jadi macam politician kita, lompat-lompat parti tau. It doesn't work that way bila you terlibat dalam saham. Bermaksud kalau you nak pick up, you nak catch up apa yang saya share dalam group casual trader ni. Okay, kalau you baru masuk, please saya cakap, tolong tengok daripada chapter 0. Sebab ada feedback yang saya dapat tadi. Dia tanya saya, dia PM saya personal lah dekat page saya. Dia tanya, saham sekian-sekian ni bagus ke untuk beli? Sebab this is based on apa yang dia faham daripada method sekian-sekian. Okay, dia pick up satu method sahaja, tuan-tuan perempuan. Okay, dia pick up satu method. Walhal bila you nak buat keputusan jual beli ni, it's all involved daripada chapter 0 all the way sampai chapter yang paling latest. Sekarang ni chapter 7. Bila you nak buat satu-satu keputusan, anda kena ambil semua benda jadikan pegangan. Okay, maksudnya you tak boleh lompat-lompat. You just ambil satu topik 7.1 sahaja untuk buat keputusan semata-mata. Tapi you lupa chapter 0, you lupa chapter 1, you lupa chapter 2. Yang mana ini adalah the gist bila you nak terlibat dalam saham. Okay, this is the gist lah. Bermaksud bila you nak buat satu-satu keputusan, you tak boleh ambil this specific parts only. Sama juga macam bila you baca dekat social media apa semua kan. You tak boleh just baca dan terima bulat-bulat daripada apa yang berita pun sama kan. You tak boleh terima bulat-bulat apa yang dia cakap. Probably yang dia ambil tu just untuk orang kata apa, memperhangatkan lagi topik-topik dan tajuk-tajuk yang dibahaskan. Padahal the whole bigger concept, konteks, you tak dapat the main idea behind it. Okay, jadi you have to look in a bigger picture. Alright, so maksudnya you kena ambil the whole benda yang saya ajar secara percuma ni untuk you buat keputusan. It's not just you baru masuk seminggu, dah lah baru masuk seminggu, you join pula dan you just follow chapter 7 sahaja semata-mata kan. Dan you buat keputusan based on chapter 7 bulat-bulat pun, and it is not good. Okay, sebab kalau you tanya saya saham tu, I have like 20 questions to go through before you sampai dekat satu tahap yang you cakap kenapa you nak beli. Okay, there's a whole lot of questions you have to go through before you make decisions to buy. You bukannya boleh buy semata-mata, okay aku nak beli saham ni, No, it doesn't work that way. Okay, you have to know everything. Okay, you have to know everything that involve one particular stocks. Okay, jadi anda sangat-sangat perlu ambil perhatian benda-benda macam ni. Right, maksudnya you tak boleh jump ambil satu bahagian kecil, satu bahagian kecil, satu bahagian kecil. Ni yang selalunya jadi misleading. Right, this is what happens, orang kata misleading lah. Right, so hopefully you all boleh repeat daripada chapter 0 all the way sampai chapter 7. Alright, and especially student-student yang baru join kan. I believe ramai yang student baru join ni adalah daripada program Protege Online yang latest. Okay, daripada alumni Tuan Haji Asri, daripada program Protege yang latest online. So my suggestion is try to go through and look through semua chapter daripada chapter 0 all the way. Kalau you tak jumpa chapter 0 dekat mana, you buka dekat YouTube. Sebab memang dah remove pun daripada Facebook group ni. Alright, and kenapa chapter 0 is very very important sebab benda ni memang saya tekankan pun dekat dalam program Investor Masterclass, yang mana saya cakap if you want to be a very successful investors or traders, it's not about the technique, it's not about the skills, it's not about technical analysis ke fundamental analysis ke. No, it's not about that. It's all about here. Right, it's all about psychology, it's all about mentality. Right, what actually you want. Okay, sebenarnya it's all about here. Okay, jadi diorang tahu, student Investor Masterclass semua tahu. Okay, kenapa benda ni sangat penting. Even petang tadi pun ada feedback juga yang saya dapat daripada student Investor Masterclass, yang mana dia buat keputusan based on, dia ambil satu bahagian je. Dia tak ambil the whole concept, dia ambil satu bahagian. End up petang tadi pukul 4.40 dia cakap,
exactly 4.40. Apa ni, dia cakap dia loss. Exactly dekat 4.40 dia cakap dia terpaksa cut loss. While semua student yang lain beli saham yang sama, make profits. Faham tak? Maksudnya, it's not about how much money you make. It's not about what method you use. It's not about what techniques you use. It's not about what strategy you are using. At the end of the day, it's about what you want. What you want to achieve. It's all about here. Alright? Maka selalunya lah jawab soalan-soalan favorite daripada daripada student-student investor masa kelas dia tanya kan, coach saya dah untung 15%, saya nak buat apa? Coach saya dah rugi 10%, apa saya nak buat? Soalan-soalan famous lah. Okay? Jadi conclusion yang saya boleh buat daripada bila orang-orang tanya benda-benda macam ni kan, conclusion yang saya boleh buat adalah macam cerita Piramli kan, dalam Apek dan cerita Piramli yang Madu 3 tu kan, dia cakap hidup susah, mati pun susah. Maksudnya untung susah, rugi lagi lah susah. Kan? Jadi sebab at the end of the day, kawan-kawan dia yang lain untung disebabkan dia tahu apa dia buat dan kenapa dia buat satu keputusan. Kan? Maksudnya you dapat 15%, 3 hari je you simpan, you dapat 15%. Apa you nak buat? You nak jual? Silakan jual. Okay? This idea, this concept, saya dah sangat-sangat tekankan dekat chapter 0 sebenarnya tuan-tuan dan puan. Okay? Tambah lagi dengan satu yang public punya live yang saya buat, jangan melabur. Jangan terlibat dengan saham. You campur yang tu, campur chapter 0, by right you get the main idea lah sebenarnya. It's all about here. It's not about the method. It's not about kan? It's not about the method. It's not about the tactics. It's not about the strategies. It's all about here. Alright? Kalau hitam butang sel tak jadi masalah. Hilang butang sel tu tak jadi masalah. It's not about you tak jumpa butang warna merah tu. Okay? Saya pun tak jumpa butang warna merah. Malahan password saya pun saya lupa. Lagi hardcore. Password lupa, babe. Sebab apa? Beli harta lega RM3.90 kau? Kan? Sebab apa? Dan bila you buat satu-satu keputusan, even pagi tadi pun ada student investor masa kelas cakap, saya nak beli Dufu sebab saya nak dapat bonus. Saya tanya balik, you beli Dufu, satu sebabkan you beli Dufu sebabkan you nak trade ke you nak invest? If you nak trade, don't look into the bonus. If you are looking to invest, then you have to look into the bonus. That is totally different. Nampak? Apa yang you set dalam mind, apa keputusan yang you nak buat bila you nak masuk tu kan, memainkan peranan penting dan itulah juga yang akan memberikan you pulangan yang gila masyuk. Okay? Kenapa saya beli harta lega? Bukan sebab saya nak trade, sebab saya nak invest. Sebab apa saya nak invest? Saya nak bonus tu. Okay? Orang tanya saya lagi, when is the best time untuk saya masuk saham Dufu? Jawapan saya last month. Itu jawapan saya. Last month is the best time for you to get involved dekat dalam saham Dufu. But if you want to trade, sekarang adalah masa yang terbaik untuk anda trade saham Dufu. But if you are looking to invest in saham seperti Dufu, the answer is last month. Sama juga. Coach, saya nak beli saham harta lega. Boleh ke saya nak masuk sekarang? You nak masuk, you nak trade ke nak invest? That is my first question. Kenapa you nak masuk? Apa yang you nampak? Bila you bagi jawapan daripada situ, automatically saya tahu sebenarnya you nak invest atau you nak trade. Okay? Maksudnya bila you buat satu-satu keputusan, especially macam Dufu nak announce bonus and company dia pun bagus. Bonus dia is quite good. 1-to-1 babe. Maksudnya you pegang 5,000 unit saham, you dapat another 5,000 more. Maksudnya you dapat 1 kepada 1 tau. So setiap satu unit saham you jadi 2. Alright. Jadi sebelum you masuk, you dah tahu dah you masuk nawaitu tu sebab apa. Kalau you sebab nak dapat bonus, bermaksud anda adalah investor. Bila anda adalah investor, anytime is a good time for you to buy. Okay? Sebab you tahu, you beli sebab you nak invest, bukan sebab you nak trade. Itu sebab saya masih lagi pegang harta lega sampai hari ni. Okay?
Tu sebab mak saya masih lagi pegang saham Franken dan juga apa satu lagi? Franken dengan Keplas. Keplas dia bukanlah dia nak jadi investor dekat Keplas tu. It's just that dia dah untung, dia dah tarik keluar semua untung dia. Yang sekarang ni running untung dia tu yang menjadikan lebih banyak untung. Itu cara mak saya buat duit. Tu sebab dia lupa saham apa dia pernah beli. Itu lagi powerful lah. Dah lah dia lupa saham apa dia beli. Akaun mana dia beli pun dia tak tahu. Okay? Maksudnya dia tahu kenapa dia beli. Dia beli dan dia tahu kenapa dia jual. Dan dia tahu kenapa dia tinggalkan sikit. Means you have the idea apa you nak buat bila you achieve certain numbers. Okay? Tahun bila nak jual harta? Probably in another 10 to 20 years from now baru saya nak jual. Okay? Itu saya. Sanggup ke anda? Right? So far the longest stocks yang saya pernah pegang adalah 3 tahun saham MyEG. Right? Sebab dia bagi saya bonus dividen. Dividen saya dapat almost every quarter saya dapat masa tu. Bonus saya dapat almost every year saya dapat. For the whole 3-4 years saya pegang. Right? Maksudnya memang masyuk lah. Okay? That's why I invest. Dekat certain saham I invest. Certain saham saya buat keputusan untuk trade. Okay? Dan what is happening sebenarnya today? Ramai yang tanya saya, apa yang berlaku? What happened? Okay, saya boleh kupaskan sikit daripada segi teknikal lah. Okay, what is actually happening dekat dalam pasaran pada hari ini? Yang berlaku dekat dalam hari ini sebenarnya tuan-tuan dan puan adalah profit taking. Okay, terma teknikal yang mungkin you biasa dengar dipanggil profit taking. Kalau you buka DH pun petang tadi dia ada cakap profit taking. Dan bila cakap pasal profit taking ni, yelah dia dah naik banyak tau. Jadi dia profit taking. Jadi pagi tadi saya cakap dengan student investor masa kelas, saya cakap no, don't go into Supermax. Walaupun Supermax first 10 minutes tu dia dah pergi 10% tau. Dia orang tanya boleh beli ke, boleh masuk ke? I cakap no, don't go into stocks like Top Glove or apa tadi saya sebut, Top Glove, Harta or Supermax pada waktu pagi tadi. Saya cakap no, don't go into that kind of stocks. Saya cakap daripada last week kalau you nak masuk saham healthcare, go for Comfort or Care Plus. Yang mana hari ni memang dia bergerak kau-kaunya. Hari ni dia nak buat duit dah pun, dia nak profit dah pun. Walaupun petang tadi dia jatuh. Okay? Walaupun petang tadi dia jatuh dan I believe kejatuhan itu adalah panic. Nampak dia punya relation dia adalah dia panic disebabkan profit taking yang berlaku secara agresif dekat saham-saham seperti Harta Lega, Top Glove dan juga Supermax. Jadi bila semua ni suddenly daripada pagi tadi hijau suddenly tukar jadi merah, yang baru nak naik ni seperti Comfort dan Care Plus baru nak naik, even dia break up pun at one time during the day kan, suddenly dia jatuh. I believe this is all disebabkan sentiment profit taking yang berlaku dekat 3 saham yang besar dekat dalam industri healthcare. Alright? Profit taking. Dan profit taking ini berlaku disebabkan pasaran kita gagal untuk pecah resistance 16,600 punya barrier. Okay? Jadi bila dia gagal untuk break, jadi orang yang ada dekat dalam saham seperti Top Glove, Harta Lega ni apa semua, dia cakap oh kalau tak boleh break kita ambil profit sebab this is dia punya resistance. Sebab KLCI adalah penanda aras kepada psikologi kita secara kasarnya dekat dalam market. Jadi orang-orang ni cakap oh kalau kita tak boleh nak break 1,600, might as well kita ambil profit sebab takut market nak jatuh menjunam semula. Jadi dia ambil cash. Tu sebab daripada hijau pagi tadi dia jatuh kepada merah. Itu namanya profit taking. Jadi bila orang nampak profit taking yang agresif dekat saham-saham ni, orang yang Care Plus, Comfort ni semua panik jugalah. Dia dah breakout kan. Lepas tu diorang pun panik balik. Okay? Diorang pun panik. What is happening? Okay, but at the end of the day pada saya Comfort dan Care Plus baru nak berjalan secara teknikal. I believe orang yang keluar dekat Harta Lega ni apa semua, they will pump the money into Care Plus dan Comfort. Okay? Sebab apa? Sebab diorang masih lagi belum breakout. Yang 3-4 termasuk Kosan ni dah mencanak-canak babe naik. So I believe second layer will be coming in.
Second or third, I believe this is the third layer lah, sebab Supermax and Cosine is the second layer. So this is third layer will be playing lah. Alright, third layer will be playing. PDZ for me nonsense lah. Right, PDZ nonsense. Dia punya cerita sama. Alright, dia punya model pula, maksudnya modus operandi dia sama dengan what happened for the past years. Yang mana PDZ you boleh tengok history dia, dia boleh naik mencanak, lepas tu dia buang balik pun suka hati je dia buang balik ke bawah. Cerita waktu tu adalah Tun Daim beli. Cerita yang latest sekarang ni PDZ siapa beli? Kamarudin Meranun beli. Nampak? Modus operandi dia sama. Okay? Nah, so don't believe on those hypes lah. Right? No, don't believe on those kind of hypes. Okay. Jadi that is what happened sebenarnya dekat dalam pasaran hari ni. Dan secara kasarnya, secara dalam bentuk sentimen, what happened dekat dalam sentimen, okay, secara sentimennya sebenarnya sekarang ni you dah masuk fasa euphoric. Alright, dah masuk fasa euphoric lah. Sebab apa? Sebab saya duduk dalam grup technical analyst yang ada kat Malaysia, yang mana mostly technical analyst kat Malaysia ni adalah remisers dan juga analyst. Yang mana diorang share, dia cakap yang remiser cakap so far for the past few weeks, right, diorang punya klien hentam saham-saham healthcare like nobody business. Okay, bermaksud dia hentam saham healthcare macam you all hentam saham. Macam you all hentam saham apa? Macam you all hentam saham PDZ, saham Mindtech, saham RBB. Kan? Ini yang feedback yang diorang bagilah dekat dalam group. Even discussion ni has been going around for the whole evening lah dekat dalam group technical analyst tu. Dan jadi this is what we call euphoric. Even ada juga yang cakap jiran sebelah dia tak pernah ambil kisah pasal saham, kan? Account CDS pun tak ada. This is the real story lah yang diorang share dekat dalam technical analyst punya group ni. Dia cakap jiran rumah sebelah tak pernah ambil tahu bila aku cerita pasal saham, dia tak pernah nak ambil pot, account CDS pun tak pernah ada. Suddenly dia tanya apa tau? Macam mana nak beli saham Supermax? Okay? Macam mana nak beli saham Supermax? Bro, CDS pun bro tak ada bro. Macam bro. Okay, even kawan-kawan sekolah saya pun mula mesej saya secara personal. Dia tanya, macam mana nak buka, macam mana nak terlibat dengan saham? 6 years back, saya cakap, jom weh, masuk buka akaun CDS apa semua. Tak nak, ini semua penipuan, apa semualah. Ini semua judi. Macam-macam saya dapat lah. Itu sebab saya tak banyak cakap dengan kawan-kawan sekolah saya bila ni. But 6 years onwards, 2020, this is orang kata euphoric lah, euphoric. This is what we call euphoric. Okay, this is what we call euphoric. But anyway, kalau you tengok pun wave yang saya calculate, we are entering the fifth wave. Fifth wave is the parabolic wave. Dia naik memang kau-kau punya laju. Alright, fifth wave, wave yang kelima adalah euphoric wave. Euphoric wave adalah kenaikan yang superbolik, dia naik mencanak kau-kau punya. But untuk kita orang yang dah ada ilmu, yang dah belajar, yang follow casual trader secara percuma, okay, tepuk dada, well done, saya join kelas apa, okay, ini well done, saya dah join kelas casual trader secara percuma. Jadi ajak kawan-kawan, right, ajak kawan-kawan. So this is fasa euphoric yang mana I believe we are entering wave 5. Alright, wave 5 adalah kenaikan parabolik. So untuk kita yang ada knowledge, yang dah join program apa semua kan, yang dah join live almost every night, okay, take this as a peluang. Take this as a peluang also can lah. Okay, take this as a chance untuk anda make a lot more money dan try to follow your SOPs lah. Okay, bukan setakat nak masuk mall, masuk pejabat je follow SOP. No. Bila you buat masuk terlibat dalam trade, investment, try to follow your SOPs. Okay, maksudnya
You hit certain amount, you hit certain target, that's it, you exit. Okay. Piramli pun dia tunjukkan yang masa dia main baling dadu tu kan, not more than 3 times. Okay. So maksudnya you jangan tamak lah. There's a limit to your greediness. Alright. Jadi jadi kita nak masuk fasa wave kelima, fasa wave kelima yang besar lah. Alright, bukan pendek-pendek punya. So we are entering the 5th wave. Dan 5th wave ni selalunya is parabolic. So this is the time for you to make a lot of money. Okay. Dan bila you dah make a lot of money, please keep yourself grounded. Bermaksud, tolong jejakkan kaki ke bumi lagi. Alright. Jangan terlalu mendongak ke langit. Okay. Keep yourself grounded. Okay. Tamak sikit tak apa. Jangan tamak melampau sampai lupa button merah. Okay. Jadi kita since macam Tuan Faizal Ibrahim cakap kan, kita dah masuk fasa yang kelima kan. Kita dah masuk phase kelima, phase euphoric. Mari kita lihat siapa yang kena. Okay. So hopefully semua yang tengok live pada malam ni, yang dalam group ni, yang akan tengok siaran ulangan, saya doakan anda tidak terkena dengan saham-saham yang kejatuhan saham-saham yang akan berlaku di masa hadapan. Okay, bermaksud keep yourself grounded. Apa you dapat, you keluar. Hashtag kita apa? Hashtag casual trader apa? Hashtag janji profit. Jadi itu saja sharing saya untuk malam ni. Daripada 15 minit jadi 30 minit. Alright. Okay. So saya nak pergi makan dan hari ni memang kena tidur lewat lah sebab makan lewat. Okay. Jadi itu saja sharing saya untuk malam ni. Kita jumpa lagi di malam akan datang. InsyaAllah kalau tak ada apa-apa masalah yang menghindari saya daripada untuk live, saya akan live. Kecuali semalam sebab one whole day saya migraine. Even hari ni pun dia comes and go. Okay, sekejap-sekejap macam okay dah. Dah excited pergi meeting, balik meeting, pap. Lepas asar tadi datang balik kan. So I cakap malam ni tak boleh live lagi. I have to. Saya cakap kan, I need to and I have to juga buat live malam ni. So saya buat live tu sebab I don't plan a long time lah. Tu sebab saya lambat dinner malam ni sebab lepas asar tadi memang saya flat terus. Okay, saya flat, sedar-sedar wife saya kejut pukul 8. Jadi saya cakap pukul 8 lah. So rushing, semayang semua. Lepas tu tengok pukul 8 nak makan. Tak sempat ni apa semua kan. So saya cakap saya live dulu baru kita keluar makan. Jadi that's it. Okay, kalau tak ada apa masalah, we will see you again tomorrow at 9 PM. Alright, 9 or 9:30 PM I will update you all lah. Alright, I will definitely update you all. So ajak kawan-kawan you all join. Okay, ilmu percuma babe. Ilmu percuma I'm teaching for free. So that's it. Ajak kawan-kawan. Okay, for free pun you dapat buat 100% mah. Belum masuk investor masterclass lagi. Okay, investor masterclass, student investor masterclass pun pening tengok. 11-12% easy money saja buat. Okay, jadi itu saja daripada saya. Kita jumpa lagi pada malam esok. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.